إن الحمد لله الحمد كله لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومولانا ودليلنا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه كما صليت وسلمت وباركت ربنا على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى إذ يقول في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أحباب رسول الله، نرجع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان محور تدارسنا قبل أن تمر علينا فتنة وابتلاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله خير. الحديث الذي كان محور تدارسنا أيها الأحباب الكرام، الحديث الذي نستشف فيه معالم الأمن والأمان في الدين والدنيا والآخرة، خرجه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: ما فتئنا نذكر بهذا الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هذه ال7 أيها الأحباب الكرام كلها عناوين وأسس يتحقق بها الأمن والأمان في الدنيا والآخرة. لو تبصر المسلمون وأنزلوا هذا الحديث في واقعهم الفردي والجماعي لعشنا والله حياة سعيدة مليئة بالأمن والهناء والسعادة، ولحصل لنا الأمن في الآخرة، حيث كان المقصد الأساسي من ذكر هذا الحديث ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقد ذكرنا بنوع من التفصيل العنصر الأول والأس الأول، الإمام العادل، والعدل في المجتمع، والعدل في الأحكام، والعدل في الأقوال، والعدل في الأفعال، والعدل في الحياة كمنهج. ووقفنا عند العنصر والأس الثاني الذي هو شاب نشأ في عبادة الله، وما زلنا نتدارس فيه حيثيات النشأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يشير إشارات بليغة أن المقصد الأساسي هو النشأة، كيف نشأ وأين نشأ، هذا هو المقصد. Chers frères, chers sœurs, après cette vague, cette épreuve qu'on a passée pendant les 2 semaines, on va revenir, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, à notre hadith qu'on a pris pour l'étude, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que 7 catégories de personnes, Dieu subhanahu wa ta'ala les ombrage sous son ombre le jour où il n'y aura pas d'ombre à part la sienne. Un chef équitable, un jeune homme qui est grandi dans l'adoration de Dieu subhanahu wa ta'ala, 2 hommes qui s'aiment en Dieu, qui se séparent en Dieu, un homme dont son cœur est attaché au lieu de prière, et un homme dans une femme belle et en haute position dans la société qui appelle vers elle et dit je crains à Dieu subhanahu wa ta'ala, et un homme qui a donné en cachette une aumône au point que sa main gauche, elle n'a pas su ce que la main droite a donné, et un homme
qui a évoqué Dieu subhanahu wa ta'ala en toute solitude jusqu'à ses yeux sont débordés de larmes par crainte de Dieu subhanahu wa ta'ala. Ces 7 catégories de personnes, pour nous, ce sont des titres, si on peut dire des éléments, 7 éléments pour vivre en paix ici-bas et pour garantir la paix dans l'au-delà. Et le jour où la communauté musulmane prendra ces 7 éléments en pratique, automatiquement, certainement, on vivra ici-bas une vie de bonheur, une vie de paix, une vie de fraternité, une vie stable. Et aussi, il sera garanti pour nous, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, la paix dans l'au-delà. Quand tout le monde s'inquiétera, ceux qui ont parmi ces éléments, qui ont pratiqué ces éléments, ces ingrédients de la paix, seront automatiquement ombragés et protégés sous l'ombre de Dieu, subhanahu wa ta'ala, le jour où il n'y aura pas d'ombre que celle de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Alors on a parlé en détail, si vous voulez, du premier élément, la justice et l'importance de la justice dans toute notre vie. Et la seule leçon qu'on a retirée, que la justice, c'est un mode de vie. C'est une voie, si on arrive à le suivre, d'être juste dans ses actions, ses paroles, ses jugements, ses intentions, dans toute sa vie, automatiquement, on va vivre une vie de justice. Et quand il y a la justice, c'est de mettre chaque chose à sa place comme il le doit. Après, on est toujours avec le deuxième élément, un jeune homme qui a grandi dans l'adoration de Dieu. On a bien dit que les savants, quand ils sont en train d'étudier cet élément, trouvent que le professeur Sam voulait parler de comment ce jeune homme a grandi. Où il a grandi. Comment il a grandi. Dans quelles conditions il a grandi. Et on commence à parler de les origines de chacun de nous, de cette enfance, ce mariage, et après, on s'est arrêté devant les piliers de mariage. إذا وصلنا للأحباب الكرام، إذا كنتم تذكرون معي بعد أن تحدثنا وذكرنا صور في من تزوج حسب المنهاج الإسلامي والقرآني والنبوي، وإن كنتم تذكرون سيرة ثابت أبو حنيفة رضي الله عنه والخطوط التي رسمها النبي صلى الله عليه وسلم للشاب الذي أراد أن يتزوج وللشابة التي أرادت أن تتزوج، كيف يمكن الاختيار وعلى أي أسس يختار الزوج إن كان رجلا أو إن كان امرأة. Alors on avait parlé un petit peu en détail pour suivre la voie coranique ainsi que la voie prophétique, la voie de l'islam en général, qui nous trace des éléments à suivre au moment où le jeune homme ou la jeune fille pense à se marier. Dans quelles conditions il va se marier? Comment il va choisir? C'est l'homme ou c'est la fille, la personne avec laquelle il va partager sa vie et avec laquelle il va partager aussi les enfants. C'est pour cela le prophète il veut parler de cela, de ces conditions. On parlera de la condition sociale et ainsi de suite. Et on s'est arrêté, comme j'ai dit, les piliers de mariage. Maintenant on est arrivé à un jeune homme, une jeune fille qui respectent bien cela. Vous voyez, ils respectent bien les conditions que le prophète sallam a désignées. غير أنه في مسألة الرضا أريد أن أثير هذا الأمر لكثرة التساؤل عنه. قلنا أيها الأحباب الكرام إن الزواج كعقد له أركان وله شروط، والأركان المتفق عليها عند أهل العلم والولي للزوج البكر ورضا الزوج والزوجة ثم شاهد عدل ثم الصيغة، واختلف في المهر هو شرط صحة وليس ركن عند أغلب العلماء. Alors on a dit que l'acte de mariage, un acte qui doit être rédigé pour le mariage, il y a des piliers. Ça va, en général, en islam, il y a le tuteur de la fille qui s'est déjà marié ou bien qui n'est plus jeune. Et 2 témoins. Et l'accord des deux.
Et la formule, je demande la main, j'accepte et ainsi de suite. La dot, il y en a qui disent que ce n'est pas un pilier, c'est une condition exigible. Ça veut dire, la femme, il peut ne pas demander la dot s'il veut. Il peut dire à l'homme, moi je ne veux pas de dot. Ce que je veux, c'est autre chose. On va arriver à ce moment-là. وحينما تحدثنا عن الرضا أتينا بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم أن فتاة جاءت إلى عائشة رضي الله عنها قالت لها إن أبي زوجني لابن أخيه ليرفع بي خسيسته وأنا له كارهة. قالت اجلسي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الأمر إليك واستدعى أباها وجعل الأمر لها. قالت يا رسول الله إني قد رضيت بما فعل أبي غير أنني أريد أن أعلم النساء في رواية أن تعلم النساء أن ليس للآباء في الأمر شيء. تحدثنا عن هذا أن لا ينبغي للأبوين أن يرغم بنتهما على أن تتزوج بمن لا تحب. On a cité le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait la confirmation et la validation d'un mariage à une fille qui est venue pour se plaindre auprès du prophète que son père il va la forcer à se marier avec son cousin que elle il voulait pas. Et le prophète il lui a dit c'est à toi de. Et il a convaincu son père qu'il n'a pas le droit d'imposer à sa fille de se marier avec celui qui veut. Mais la fille bien dit que je valide ce que mon père a après comme décision, mais je veux seulement informer les femmes qu'ils ont la parole là-dessus. Les parents, ils n'ont pas à forcer leur fille à se marier avec celui qu'ils ne aiment pas. هنا أيها الأحباب الكرام أريد أن أوقف وقفة مهمة جدا خاصة في مجتمعنا نحن. كثير من الشباب الرجال أو النساء يتساءلون أريد أن أتزوج ولكن أبي يرفض أن أتزوج بفلانة. وامرأة تأتي وبنت تأتي أريد أن أتزوج برجل أحبه وشاب أحبه ولكن أبواي يرفضان. هذا الأمر أحباب الكرام تحدث فيه العلماء ليس بالنصوص أن هذا النص الذي قلت لكم هو محور الدراسة، ولكن في بعض الأحيان نقف عند أمور في الفقه ليس حلال ولا حرام ولا يوجب ولا مش واجب ولا تحكم حيثيات أخرى. هذا الأمر الذي ينبغي أن نفهمه في الدين. في بعض الأحيان ليس هناك جواب أحمر ولا أبيض ولا أسود وي ونو، ما فيش. هناك حيثيات أخرى، هناك قواعد أخرى. طيب إذا نحن نستعمل هذه القواعد. هذه الحالة يمكن تقسيمها إلى 3 أمور. أولا إذا كان أبواك وأنت شاب، إن الفرق بين الشاب والشابة، يرفضان أن تتزوج ببنت، أنت في حالة من هذه الحالات ال3: يا إما أنك ستتزوج بامرأة ليست صالحة لك، فهنا يجب أن تطيع والديك. هذه المرأة مثلا أنت تريد أن تتزوج ببنت ليست ذات الدين وأبواك يرفضان من هذا المنطلق، فينبغي أن تطيع والديك، أنه إطاعة في معروف وفي مصلحتك. طيب ولو تزوجت بغير رضاهما سنأتي للحديث عن هذا. الأمر الثاني أنك مثلا والداك ليسوا من أهل الدين وأنت أتيت بامرأة من أهل الدين، هنا ينبغي أن تجتهد في المضاراة ما أمكن حتى تقنع والديك، ولا تتسرع في إغضابهما أو يعني هجرهما أو كذا. اجتهد لكي تقنعهما، وإن لم يكونا يعني وتحس بنفس يعني لا يريدان أن يقتنعا بهذا الأمر، وتحس بأنك في حاجة إلى الزواج والمرأة تناسبك ذات الدين، هنا ولو خالفت أمرهما فإنه لا طاعة في معصية، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولكن لا ينبغي أن تكون صحبة والديك يشوبها القطيعة وغير ذلك. طيب الأمر الثالث
وهو إذا ترجحت المصلحتين، أنك اخترت ذات الدين وأبواك يريدون لك ذات الدين التي يريانها أفضل لك، فهنا العلماء ترجيح المصالح. لذلك قلت لكم القواعد الفقهية حينما ينقل لن تجدوا عالما، وإلا ستجدون بعض العلماء يقول لك بدون تفصيل أنت الذي ستتزوج مش أبواك، هنا لا دخل أبوين، هذا خطأ في الفهم. أو تجد آخرين يقول لك كيفما كان الحال لا تقدم على الزواج إلا برضا والديك ولو كان الوالدين ليسوا من ذات الدين، هذا خطأ، ولكن لابد من التفصيل، هذا التفصيل مهم جدا. إذن فأنت أيها الشاب جوابك بين حالاتك، أي حالات أنت داخل فيها. الحالة الأولى كما قلنا رضا الوالدين أحسن وأفضل لك أنت، لأن أصلا أنت مقدم على معصية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فاظفر بذات الدين تربت يداك. فلا يمكن أيها الأحباب الكرام أن تضيف معصية إلى معصية أخرى، أن تعصي والديك في معروف وأن تأخذ ذات الدين التي يعني لا يمكن أن تؤسس معها ذلك المجتمع الصغير الذي سينشأ فيه أولاد في مستوى من التربية والعبادة. أما الأمر الثاني كما قلت فبعض العلماء يقولون في أن هذا الأمر حسب مستوى الوالدين، لأن في بعض الأحيان بعض الوالدين غفر الله لهم هم أصلا ليسوا أهل الدين وربما يبغضون أهل الدين، وهذا الأمر ليس عليك شيء إذا كنت أنت على وجه أنك تختار ذات الدين ولو خالفت رغبة والديك في هذا الأمر، ولكن لا تنسى قوله سبحانه وتعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما ولكن وصاحبهما في الدنيا معروفا. لا ينبغي أن تكون هذه الرغبة التي أنت فعلتها ضدهما ولو أنت على حق أن تؤدي إلى القطع والهجر وكذا، بل أن تسعى أنت وهي التي ذات الدين إلى أن تهدي الوالدين الغافلين عن الدين إلى طاعة الله سبحانه وتعالى والرجوع إلى جدد الصواب بالأخلاق الطيبة الحسنة والصحبة الطيبة الحسنة. أما الأمر الثالث التي تختار فيه ذات الدين وأبواك يريدان لك ذات دين ولا تكاد ترجح، فهنا يأتي الترجيح بالأصل، أنه لا يمكن أن تبقى مسألة هي هذه ذات الدين وهذه ذات الدين، إذن فلا يمكن وليس من المعروف أن تقدم محبة والديك على محبة زوجك أو التي ستكون زوجة لك. فلو رضي لك أبواك بذات دين طيب، وربما لم تحبها من بعد ولم تعرفها من بعد ولا كذا، كما يقال والحب يبنى في البيت وليس خارج البيت، لأن الحب خارج البيت أصلا هذا تحدثنا عنه علاقة الخاتم بالمقتولة. ولكن أقول للشاب الذي يعارضه والديه من أجل الدين لو كنت تحب والديك قبل أن تحب أحدا على وجه البسيطة لما خرجت عن رغبة والديك، وخاصة إذا كان الأمر بذات الدين. ذلك هنا تأتي القاعدة الأصولية التي يقول فيها الإمام ابن تيمية رحمه الله أن الفقيه كل الفقيه هو الذي يختار خير الخيرين ويدفع شر الشرين. حينما تكون بين أمرين كلهما خير فهذه المرأة خير ذات الدين التي تحبها أنت، وهذه المرأة التي يريد أبواك ذات دين كذلك، فأنت تختار خير الخيرين. فخير الخيرين أن تجمع ذات الدين مع رضا والديك، أن تجمع ذات الدين مع رضا والديك، وليس أن تجمع ذات الدين مع سخط والديك أو غضبهما أو حتى إزعاجهما. أرجو أن يكون الأمر مفهوم. Alors en bref, je vais essayer de répondre aujourd'hui d'une question, une problématique concernant Reda, un parmi les piliers du mariage, c'est l'accord. Parfois, on se trouve qu'un jeune homme, premier exemple, un jeune homme qui vient dire « Moi, je veux me marier avec une fille que j'aime, mais mes parents, ils refusent. Qu'est-ce que je veux les faire? Je me marie ou je ne me marie pas ?»
Ici, il n'y a pas une réponse oui ou non, ou c'est obligé ou pas obligé, ou halal ou haram. Non, parfois il y a une synthèse, il y a une analyse à faire. Ici, en gros, je vous résume l'opinion des savants. Parce qu'à part ce hadith-là que je vous dis que le prophète sallam a demandé l'accord de la fille, elle a convaincu son père qu'il n'a pas le droit de forcer. Ici, concernant l'homme, il faut qu'il fasse attention. En analysant ça dans la loi islamique, la jurisprudence islamique, on trouve 3 cas. 3 cas. Le jeune qui vient aujourd'hui de dire « Mes parents ils refusent que je me marie avec la fille que j'aime ». Alors, tu as une des 3 cas. Tu peux avoir autre chose. Là, le premier cas, soit que toi, tu présentes à tes parents une fille d'être digne, comme dit, qui rassemble les conditions d'une femme qui mérite qu'il soit une vraie maman à tes enfants. Femme pieuse. Et tes parents, ils refusent. Et là, on va voir pourquoi les parents, ils refusent. Oui. Soit ces parents-là, ils refusent parce que ils te proposent aussi une autre fille pieuse. Et elle aime cette fille, ils veulent que tu te maries avec cette fille. Ils ne veulent pas se marier avec cette fille. Peut-être ils ont raison. Deuxième cas, que tes parents, ce n'est pas des gens de la religion, ne connaissent pas de la religion, peut-être même eux aussi sont déviés, si on peut dire. Sont des musulmans. Mais c'est pas, malheureusement aujourd'hui, on le dit quand même, non pratiquants. Vous voyez? Et toi, tu veux te marier avec une fille pieuse, elle a son hijab, et ainsi de suite, et peut-être ta maman, il ne veut pas qu'elle casse son hijab, parce qu'elle-même, elle ne l'a pas. On a ces cas-là, malheureusement. Et parfois, on trouve comme cela. Hein? Alors, à ce moment-là, tu t'attaches à celle qui a la religion, mais tu essaies de faire tout ton possible pour convaincre tes parents. Si tes parents, ils sont stricts là-dessus, ils ne veulent pas changer d'avis, à ce moment-là, tu peux te marier avec celle qui a la religion, sans couper la relation avec tes parents. Parce que là, toi, tu as raison, tu es dans le haq. Tes parents, ils sont loin de la réalité. À ce moment-là, tu vas essayer, tu ne sais pas se précipiter, essayer de les convaincre de leur. Mais s'ils ne veulent pas, n'oublie pas le conseil de Dieu subhanahu wa ta'ala quand il dit c'est un site de m'affaires associées, il ne faut pas les obéir, mais il faut avoir une bonne fréquentation, meilleure fréquentation avec tes parents. Oui? Faites attention à ça. Le troisième cas, c'est que tes parents, d'une façon ou d'une autre, ils n'ont aucune raison. Et c'est toi qui ramènes peut-être une fille qui n'a pas de la religion. Et tes parents, ils refusent que tu te maries avec une fille qui n'est pas pieuse. Qui n'est pas pieuse, on peut dire, qui n'a pas pour eux, il suffit par exemple qu'elle, il ne met pas son foulard, et il sort dans un état où une fille musulmane ne veut pas sortir. Pour eux, ça suffit comme raison. Pour dire, nous, c'est une famille pratiquante, musulmane, non, on ne veut pas que tu te maries avec cette fille, elle n'est pas pieuse. À ce moment-là, ils ont raison. Tu dois les obéir. Soit ils te présentent, soit tu cherches une autre fille pieuse. Pourquoi? Parce que là, il ne faut pas rajouter déjà la désobéissance à la tradition prophétique qui est le Coran, qui te dit quand tu veux te marier, cherche une femme pieuse. Une femme qui va éduquer tes enfants dans le bon chemin. Et si tes parents refusent que tu te maries avec cette femme par cette raison, alors à ce moment-là, ils ont raison. Tu ne dois pas les désobéir. Pourquoi? Parce que ici est un site à pratiquer ta religion. Faites attention à ça. Alors, le jeune homme, il est entre les 3 choses. Seulement, j'ai analysé la première. Quand tes parents te proposent une fille pieuse, et toi, tu proposes une fille pieuse. À ce moment-là, les savants disent, comme l'imam Ibn Taymiyyah disent, le vrai savant et le vrai juriste, faqih, c'est celui qui arrive à acquérir le meilleur du bien quand il est entre deux biens. Tu as 2 choses bonnes. C'est pas tu vas fermer les yeux, tu prends une. Non. Si tu analyses laquelle la plus meilleure, tu la pratiques. Et le vrai juriste aussi, c'est celui qui arrive à pousser le pire du mal. Quand tu as entre 2 choses, ils sont tous du mal. Mais tu dois pratiquer une. Tu ne vas pas dire, oh, ils sont tous du mal, je ferme les yeux, je prends. Non. Il faut analyser pour pousser le plus pire de ce tu pratiques le mal. Alors ici, tu es dans la première. Tu es entre 2 choses bonnes. Tes parents ils te proposent une fille pieuse et toi tu as une fille pieuse. Mais tes parents ils ne sont pas satisfaits de celle que tu proposes.
Alors à ce moment-là, tu dois rassembler et regrouper la satisfaction de tes parents ainsi que de se marier avec une fille pieuse et tu délaisses ton envie pour satisfaire tes parents et tu rassembles les deux choses. وهنا أحباب الكرام أختم بهذا الأمر في شأن الشاب ويأتي شأن الشابة. كونوا على يقين يا أحباب الكرام أنه كما قال بعض الصالحين الوالدان بابان من أبواب الجنة فإن شئت فصدهما أو افتحهما. Surtout on parle des parents, les deux parents. Allah subhanahu wa ta'ala te donné deux portes du paradis. C'est à toi de les fermer ou de les ouvrir. Je ne crois pas qu'un jeune homme, on va venir parler d'une jeune fille, s'il avait aimé ses parents avant de prendre aucune décision, il n'y a aucun amour qui peut devancer l'amour de ses parents. Ça suffit que Dieu subhanahu wa ta'ala nous dit comme hadith authentique Rida Allah fi rida al-walidayn wa sakhatu Allah fi sakhatihima. La satisfaction de Dieu suit la satisfaction de tes parents. La colère de Dieu suit la colère de tes parents. C'est à toi de choisir, surtout si tes parents sont logiques dans leurs propos et dans leurs décisions. Pour ça, on pose la question. Aujourd'hui, notre problème, chers frères, chères sœurs, c'est quelle relation on a avec nos parents avant d'avoir n'importe quelle relation ailleurs. Parce que je ne crois pas qu'un jeune homme qui aime ses parents, il va faire quelque chose pour les énerver, ou bien pour ou bien pour les traiter de connaissent rien, ou bien beaucoup de choses. لماذا أحباب الكرام؟ نحن حددنا أن هذا الشرط من شروط الأمان. وهل تعتقدون أن إنسان تزوج بغير رضا والديه سيعيش حياة أمان؟ Est-ce que vous croyez avec moi que nous ciblés de vivre en paix dans la société? À travers les moyens de réaliser la paix, c'est un jeune homme qui a grandi dans l'adoration de Dieu. Est-ce que vous croyez un jeune homme qui va commencer sa vie avec déjà déchirer sa famille, hein? Déjà d'être en contrepartie de ses parents sur tous ses raisons, on évolue, il va vivre une vie de paix. Déjà, il détruit tout avant de commencer sa vie du couple. Pour ça, il faut beaucoup analyser avant de faire quel que soit. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. اما بعد ايها الاحباب الكرام، اما بالنسبه للشابه، الان شابه تاتي تقول أنا أريد أن أتزوج بشاب أحبه ووالداي لا يريدان. Une fille qui vient dire, moi je veux me marier avec un jeune que j'aime, mais mes parents ils refusent. Alors là, il y a des choses à dire, parce que le garçon c'est pas comme la fille. Je pose la même question à cette fille. Est-ce qu'il avait aimé ses parents avant d'aimer ce jeune homme? S'il avait aimé ses parents avant qu'elle aime ce jeune homme, il n'y aura pas ce problème-là. Parce que l'amour du parent et le respect du parent, la satisfaction du parent, était déjà d'origine. Tu as grandi avec cela. Et l'amour du jeune homme, on se pose la question. Comment tu as aimé ce jeune homme? Ma soeur. Si je te pose la question, ma soeur, comment tu as aimé ce jeune homme? Déjà, tu n'as pas le droit de connaître ce jeune homme derrière la connaissance de tes parents. C'est pour ça que je dis il y a deux choses, le jeune et le garçon. Le jeune homme, il peut, par exemple, à travers son cousin, à travers le qashari. Mais la fille, il n'a pas le droit d'avoir une relation d'amour avec un jeune homme derrière la connaissance de ses parents. Voilà déjà, tu as commencé avec la désobéissance, ma chère sœur. Je suis désolé. Parce que le fait que tu arrives à aimer un jeune homme sans la connaissance de tes parents, déjà ça c'est une désobéissance, tu n'as pas le droit. Je parle de la religion musulmane. Si tu parles de l'islam du Maroc, de l'Algérie, de la France, tout ça, c'est ton problème. Moi, je parle de l'islam, de la religion musulmane, qui te dit, ma soeur, hein, tu as un tuteur, tu vas avoir une relation avec quel que soit, tu n'as pas le droit de parler à un jeune homme derrière la connaissance de tes parents. C'est clair et net. Alors à ce moment-là, si on comprend ça, on n'aura plus ce problème. Que les filles, ils vont avoir des relations d'amour avec des garçons, et vont
avoir. Après, on va analyser pourquoi les parents ils refusent. Est-ce que c'est le nationalisme? Est-ce qu'il est pieux? Est-ce qu'il n'est pas pieux? Déjà, tu n'as pas le droit d'avoir cette relation d'amour avec cet enfant. Et je crois, point à la ligne, on est clair là-dessus. Si toutes les filles et s'arrêtent d'avoir cette relation sentimentale avec les garçons dehors à la maison, on n'aura plus de problème. Parce que je veux te poser une simple question, ma chère sœur. Supposons que c'est toi la maman de toi-même. Est-ce que tu seras satisfait si ta fille vient un jour et te dit « J'ai un copain, maman, je veux marier avec lui ». Tu ne seras pas satisfait si toi, tu es la maman de toi-même. Ça veut dire toi, tu es la maman de ta fille de demain. Parce qu'il faut qu'on soit clair et net là-dessus. Il faut qu'on soit clair et net. Hein? Pour ça, أنا أوصي الآباء والأمهات. أول شيء ينبغي أن يتكلم به الأب مع ابنه الذي يبدأ في البلوغ والأم مع بنتها التي تبدأ في البلوغ أن تحذرها من العلاقات العاطفية خارج نطاق الأسرة. الآباء تكلموا مع أولادكم الذين في حالة البلوغ وما يسمى بالمراهقة. تكلموا معهم هذا الأمر في خلوة، أنت معه في السفر. حذره أن تكون له علاقة عاطفية وهو يقرأ وهو ما زال في طور تدريس أو في طور كذا. والأم أن تحذر بنتها أن تكون لها علاقة عاطفية خارج حدود الأسرة. Moi, le conseil que je donne aux parents, de parler à vos enfants, les papas qui parlent aux garçons quand ils arrivent à l'âge de la puberté. Et les femmes qui parlent, les mamans qui parlent à leurs filles quand ils commencent à avoir l'âge de la puberté. Parlez-en à vos garçons et à vos filles. De ne pas d'éviter d'avoir des relations comme ce genre dehors la famille. Parce que ça crée du problème. Pour finir alors, je ne crois pas que celui qui veut vivre en paix et en bonheur, il va commencer son foyer en détruisant l'origine. Tu ne vas pas fondre ton foyer en détruisant l'origine, la base de ton foyer qui est tes parents. Pour ça, j'ai cité le hadith. Et, Kama tadinu tudan, fais attention. Aujourd'hui, tu as réagi avec tes parents ainsi, automatiquement, tes enfants ils vont réagir avec toi aussi pire que tu as réagi avec tes parents. Pour ça, بعض العلماء يقولون إياك وإياك أن تبني بيتا على نقيض البيت الذي نشأت فيه. أن تبني بيتا على نقيض البيت الذي نشأت فيه. Méfie-toi, il ne faut pas construire ta demeure, ton foyer, en détruisant le foyer de ton origine. Alors essaye d'équilibrer. Et la satisfaction de tes parents, il a devancé. Et l'amour de tes parents, il a devancé. Et le respect de tes parents, il a devancé. Toute relation, tout amour et toute... faites attention à cela. Parce que le but c'est quoi? C'est de vivre en paix. Déjà dans la petite société, et puis la grande société. أسأل على القدير أن يوفقنا وإياكم في خير وأن يهمنا الرشاد والسباب. اللهم الهم شباب المسلمين وشابات المسلمين السداد في اختيار أزواجهم إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم وفقنا وإياه لما تحب وترضى وجنبنا ما تكره وتأبى. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها وليها ومولاها. اللهم يا رب اجعلنا مرضاة لوالدينا وردهم عنا يا ذا الجلال والإكرام واهد لنا أولادنا فيما يرضيك عنا. اللهم يا رب أبرم أمة الإسلام إبراهيم رشد وصلاح. اللهم أبرم أمة الإسلام إبراهيم رشد وصلاح. اللهم اجمع كلمتهم على الحق والدين وألف ذات بينهم وكثر سوادهم إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم احفظنا في هذه البلاد في ديننا وفي أعراضنا وأزواجنا وفي أولادنا وذرياتنا وأموالنا وأعمالنا وفي كل نعمة نعمت بها علينا إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجنبنا ما تكره وتأبى. اللهم آت نفوسنا تقواها ربنا وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا إياك سألنا ولإحسانك تعرضنا وما عندك من الخير طلبنا فأقبل اللهم بوجهك الكريم علينا ولا تخيفك ربنا رجاءنا أنت مولانا. اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واهد قلوبنا وتولى أمورنا واجمع شتاتنا وألف على الحق قلوبنا إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.